asking if it is hard, if it is difficult, more than pagpangutana kung lisod mangutana ta kung kinahanglan ba. No? Dili ta mangutana ka ay dili lang ta mangutana kung lisod, but kung kinahanglan. Kinahanglan ba makat-on o basa? Kinahanglan. Kaya masaag niya ako if maadto kong kulon, hindi mo kabasa og sakto na ngalan sa jeep, kung saan ninyo pagbalik din, no? O kung saan ang pagtanaw, kung saan number o letter ang pangitaon sa jeep. O, anak. Kanang kinahanglan magkat-on o addition, subtraction, multiplication, division. Kinahanglan para dili mo ilaron, no? Ana, inig mo palit mo dun sa baron, dili mo mailan. Ana, so kinahanglan ni. Kinahanglan ba na kung unsa sa giingon pa ni Ma'am Observania, kung unsay nakatunan sa eskwelahan, dapat mapadayon sa balay? Kinahanglan siya. Ana, kinahanglan ba sa mga teachers na magtinabangay, bisag dili nila ni estudyante sa ilang classroom? Kinahanglan. Ang uban, grade 3 mo, adto na gihapon sa inyo, grade 4. Also, because pangutanan mo as a teacher, nabuhat ba nato, natabangan ba nato atong mga bata? So, ang mga bata sad, kinahanglan ba nato magkakaon? Yes, para sa atong kaugalingan sad. So, okay no? So, daghan ko gisulti, but maura dyan to ang akong ganan ipaabot. More than mangutan na ta kung lisod, may starting now, mas mangutan na ta kung kinahanglan. Okay? So, congratulations, especially sa mga bata. Most of you, ay first time mo sa stage. First time makadawat og certificate. I hope excited mo. Kay kung unsa na ang pangalan na nakabutang, sige, kinsa tong nanay certificate, nanay uban. Ang uban makadawat ra mo unya, no? Basahan jud na ninyo unsay pangalan nakabutang nila. Inyo jud na pangalan. Okay? If sayo, iuli kay teacher. Ana, kay mao na ang inyong ikapanghambog na nagkat-on ko ani na ako'y certificate, kanang naningkamot ko na di mo absent. Okay? Ana. So, katusad kung pila ang certificate na inyong giprint, mausad na ang ikapasigarbo sa teachers, mao niyang kadaghan sa students na akong natabangan. So, congratulations to our teacher fellows, to our teacher ambassadors. Sir, to our school, congratulations for having a successful run of our TAPSAR program. Mauro maayo po tagsatanan. Thank you so much, ma'am. Okay. So, mas ma-excite pag yun ni ang uban. Kay, mo ni ang moment. Mamupaso mo din sa atubangan. Okay. So, giving a certificate of completion to all our CAP learners. May we call on our assistant principal, Mr. Garvey C. Campanilla, together with Mrs. Abunda, Gorilla Abunda, and Teacher Abby. Let me read the citation first. Certificate of completion is awarded to, in recognition of successfully completing the prescribed 30-session teaching at the right level, PAR, and 7th session Social-Emotional Learning Cell of the Kita Magbabago CAP program. This certifies that the CAP achiever has demonstrated a remarkable commitment to their learning journey and successfully completed the program requirements. Given this 28th of March 2025 at Camp Lapu-Lapu Elementary School, Apas, Cebu City, Cebu, Philippines. Parents, pwede na umapil paso sa inyong anak. Christopher Jr. Bengwa. Zian Bogtawe.